जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु आज हूँ मे मास 19 तारिख मंगलवार। तो आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखी नवा ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रहा आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। प्रथम अपडेट रोचे बढ़ला मैट्रिक सप्लीमेंटारी फॉर्म फिलअप अवधि मे मास 25 तारिख जाए अवधि बढ़ाइला बोर्ड। गतकाली सरुला मैट्रिक सप्लीमेंटारी फॉर्म फिलअप अवधि एने विज्ञप्ति जारी होईची। राज्य सारा हाईस्कूल प्रधान शिक्षक मानक अनुरोध पर यह वृद्धि करा जायछि। परवर्ती अपडेट रोचे केरल में सरकारी बस रे महिला यात्रा मागणा। गतकाली दायित्व ग्रहण करने पर प्रथम कैबिनेट बैठक में VD सतीशन नेतृत्व में केरल सरकार जून 25 तारिख ठारू सरकारी बस रे महिला मानक मागणा यात्रा एवं आशा कर्मींकर मासिक दरमा 3000 टंका वृद्धि सहित अंगनवाड़ी कर्मी और हेल्पर को मासिक पाउना 1000 टंका वृद्धि होइतिबा सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोचे उच्च माध्यमिक परिषद द्वारा परिचालित जुक्त 2 परीक्षा फल आसंता 20 तारिख में प्रकाश पाइब। एने गतकाली सूचना देइचंती विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। चलित थर फेब्रुआरी 18 रु मार्च 28 जाए अनुष्ठित होइतिला जुक्त 2 परीक्षा। परवर्ती अपडेट रोचे बिहार सासाराम पाटना पैसेंजर ट्रेन ले निया। बिहार रोहतास जिलार सासाराम रेल स्टेशन ले सासाराम पाटना पैसेंजर रेल स्टेशन ले अटकी रही बेले हठात निया लगी जाइथिला। घटनार खबर पाई घटनास्थल अग्निशम बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करथिला। घटना कई मृताहत होई नांती। निया लगी गोटे कोच संपूर्ण नष्ट हो जाइछि। परवर्ती अपडेट रोचे छात्र छात्री पुनः मूल्यांकन फी कम कला CBSE। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE परीक्षा परवर्ती पुनः मूल्यांकन एवं उत्तरपत्र जांच पाई आदाय होउथबा फी ह्रास घोषणा करिछि। उत्तर खाता स्कान कॉपी पाइबा पाई एणिकी केवल 100 टंका फी रहितिबा बेले नंबर वेरिफिकेशन पाई केवल 100 टंका देय देबाकू पड़िबो बोली सूचना रहउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि लांच नै विजिलेंस हातरे धरा पड़िले प्रधान शिक्षक। महाकालपड़ा जोगरूपा सरकारी हाईस्कूल प्रधान शिक्षक रघुनाथ दास आउटसोर्सिंग कर्मचारी 5000 टंका लांच नेउथबा बेले धरा पड़िले। दरमा बिल कराइबा पाई लांच नेउथुले प्रधान शिक्षक। स्कूल रात्र जगुआली निकटरू 5000 टंका लांच नहीं विजिलेंस हाथ में धरा पड़िले प्रधान शिक्षक। परवर्ती अपडेट रोचे रूसिया यूक्रेन युद्ध में ओडिया युवकर मृत्यु। यूक्रेन ड्रोन माड़े टली पड़िले ओडिया युवक। मृतक गंजाम चिकिटी ब्लॉक माधवबंध गाँव ए रामेया। मासे तले काम करने को रूसिया जाइथिले रामेया। एने स्पष्ट कले गंजाम जिलापाल V कीर्ति भाषण। भारतीय दूतावास सहित कथबार्ता चली कहले जिलापाल। मृतदेह फेराई आने को चेष्टा चली। परवर्ती अपडेट रोचे राज्यर 11 सहर तापमात्रा 40 डिग्री उपरे 42.9 डिग्री सहित बौद्ध सबुठार उत्तप्त सहर। अनुगुल सोनपुर तापमात्रा 42.1 डिग्री। झारसुगुड़ा 41.4 डिग्री। तालचेर और संबलपुर 41 डिग्री। हीराकुद 40.5 डिग्री। नयागढ़ 40.4 डिग्री। बलांगीर 40.2 डिग्री। खोर्धा और टिटलागढ़ तापमात्रा 40 डिग्री रेकर्ड होईची। परवर्ती अपडेट रोचे एबे गाँ लोकों समस्या सहजरे हेबो समाधान कारण गाँ को जीव तहसील ऑफिस। लोकंकर समस्या बुझीबे अधिकारी। राजस्व विभाग आरंभ करिबो नुआ योजना। राजस्व विभाग पक्षरु आरंभ हेबो मो गाँ मो तहसील कार्यक्रम। प्रति ब्लॉक रे मासकु 200 कैंप बसिबो। राजस्व विभाग संपर्कित समस्यार तुरंत समाधान पाई गाँव में पहुँचे अधिकारी बोली तथ्य रोचे। 2 वर्ष पूर्ति अवसर में राजस्व विभाग आनिबो नुआ योजना मो गाँ मो तहसील बोली सूचना देइचंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। एथिमाई विभागीय वरिष्ठ अधिकारी माननकु नोडाल ऑफिसर भाबे नियुक्ति करा जाइछि जो माने जिला बुली राति रे रही लोकंक पाखरु मतामत नेबे। राज्य विस्थापन और थैथान नीति पूरण होइतिबारु नुआ नीति आनिबो राजस्व विभाग बोली तथ्य रहउछि। परवर्ती अपडेट रोचे सारा ओडिशा रे इंधन अभाव मध्य सोमवार सरकार दृढ़ भाव में कहते जे राज्य में कौन स्थान में पेट्रोल डीजेल और LPG अभाव नहीं। भुवनेश्वर एक उच्चस्तरीय बैठक पर मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग सांबादिक मानक कहते सारा राज्य में पेट्रोल डीजेल LPG एवं यूरिया जोगाण स्वाभाविक थिबारु ओडिशा कौन इंधन संकटर सम्मुखीन हेउनाही। परवर्ती अपडेट रोचे बहुचर्चित बालीअंतार GRP कनेस्टेबल सौम्यरंजन स्वाई हत्या घटना को 12 दिन पूरी। यही मामलें समस्त अभियुक्त को चिन्हट कर एने क्राइम ब्रांच DG
ବିନୟ ତୋଷ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳୁଛି, କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଯଦି ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, କୌଣସି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେରୁ 2 ଦିନ ଏନେଇ ଏକ ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ବା ଦେଶରେ ବି ହେଉ, କାରଣ 2 ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମିଳିନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଟାଇମ୍ର ରେଟ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଯେ ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଦେଲେ ପରିସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମିଳୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଗୋଟେ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ ଅଭାବ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା, ଅଶୋଧିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏନେଇ 300 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ସହିତ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ହଲ୍ ଏବଂ ମୁକ୍ତାକାଶ ମଞ୍ଚ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ପିଇଓଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନେଲେ 8,18,000 ଟଙ୍କା। ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ପିଇଓ। ଏହି ସମୟରେ ବାଉରୀପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ନିକଟରୁ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। सोमवार सकाळ प्राय 9:45 समय केन्दुझर HDFC बैंकरू बाउरीपदा पीईयू एवं एडीयू 8,18,000 टंका उठाई पंचायत अभिमुखे बाइक रे जाउथुले। सदर थाना मुकुना बजार ठारू किछि दूर पल्सर बाइक रे थिबा 3 जण हठात सेमानक सामना रे बाइक रखी टंका ब्याग मागिथिले। एही 2 जण न देबारु बंधुक बाहर करी 1 राउंड गुली फुटाइथिले। या परे 2 अधिकारी पाखरु 2टी ब्याग को छड़ाई बेलदा अभिमुखे पलाई जाइथिले। अभियोग अनुसार लुटेरा हिंदी और बंगाली भाषा रे कथा हेउथुले। पीओ फोन माध्यम रे सदर बीओ को तुरंत जणाइथिले। सदर पुलिस एही घटनार तदंत करुछि। परवर्ती अपडेट होची पेट्रोल और डीजेल को जीएसटी परिसरभुक्त दाबी। केंद्र अर्थमंत्री को चिठी लिखिले बीजेडी सांसद बोली तथ्य रहुछि। परवर्ती अपडेट होची नवम श्रेणी लागू हेबो सीबीएसई रो नुआ नियम। ओडिशा पई बड़ आश्वस्ति हेले बदलिबो टाइम टेबुल और बढ़िबो बोझ बोली सूचना रहुछि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई पक्षरु नवम श्रेणी ठारू लागू हेबाकु थिबा नुआ त्रिभाषा नीति को नहीं सारा देश में एवं अभिभावक और छात्र छात्री मध्य तीव्र उद्वेग प्रकाश पाई। मेट्रो सहर गुड़िकर यह नहीं द्वंद्व उपजिता बेले ओडिशार स्कूल गुड़िक किंतु यार प्रभाव बेस मुक्त रही जमापड़ी। राज्यर सीबीएसई स्कूल गुड़िकर विदेशी भाषा पढ़ुवा पिलांकर संख्या नगण्य होइतिबारु एही नुआ नियम ओडिशा पई एक बड़ संकट सृष्टि करिबो नाही बोली सूचना रहुछि। राज्यर शिक्षा प्रशासक मानकर कहिबा अनुसार ओडिशा रे थिबा अधिकांश सीबीएसई स्कूल रे बहुत पूर्वरु पारंपरिक भाषा संजोग ही चलीछि। एठारे पिला माने मुख्यतः इंग्राजी हिंदी किंबा संस्कृत एवं आंचलिक भाषा भावे ओडिया पढ़ी थांते। मात्र केतेक हाथ गणती स्कूल को छाड़देले फ्रेंच स्पानिश किंबा जर्मनी भली विदेशी भाषार प्रचलन एठारे नाही। परवर्ती अपडेट रुचि कटक रे वर्चुअल मोड रे चलिबो हाईकोर्ट। आसंता 19 एवं 21 रे वर्चुअल मोड रे हाईकोर्ट चलिबो। या सहित ग्रीष्म अवकाश कालीन कोर्ट वर्चुअल मोड रे हेबो। एही समय मात्र 50% कर्मचारी कोर्ट रे उपस्थित रहिबे। वर्चुअल मोड नै ओडिशा हाईकोर्ट को पक्षरु नोटिस। परवर्ती अपडेट रुचि कलबल करुच्ची खरा। ताती जेतिकी बाधुची ताठारु अधिक कष्ट देउची गुळुगुळी। बाहर को बाहरिले देह हाथ पोड़ीचिबा भली लागुची। प्रबल गरम झाड़े संतुली होउचंती लोके। खरार प्रकोप एते रहुची जे सकाळ 9टा बाजिले घर बाहर असंभव हो पड़ुची। चलित वर्ष गरम अपेक्षा आर्द्रता जोगु गुळुगुळीर प्रभाव अधिक अनुभूत होउची, जा साधारण लोकंक कष्ट को द्विगुणित करिथिबा सूचना रहुची। सेपटे अनुगुळ सहर रे भी कलबल करुची खरा। ततला कड़े रे परिणत होइची अनुगुळ। दिन बेला तापमात्रा 43 डिग्री ऊपर को जाइथिबा बेले राति रे 30 डिग्री रु खसुनी।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିକୃତ ରୂପ ପଛରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ଦାୟୀ। ବେଆଇନ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଗଛକାଟ, ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖଣି ଖାଦାନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ସିଏନ୍ଜି ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜୁଳି ଦର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ସିଇଏ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ମାସିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀ ସହୁଥିବା ବିପୁଳ କ୍ଷତି କମ୍ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସିଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ ସେବି। ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଓ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ବା ସେବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଏଥିପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାସନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। 3 ମାସର ରାସନ ଏକାବେଳକେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍ 3 ମାସର ରାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରାସନ ମିଳିଲାଣି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସନ ଏତେ ଯାଏଁ ଦିଆଗଲାଣି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଥର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ମିଳିବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଜୁଲାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଏହି ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଇକେୱାଇସି କରିବା ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇକି ସେମାନଙ୍କର ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ସବୁ କଟିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଁ କଟିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେ ହେବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ। ସର୍ଭେ ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଏହିପରି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରାୟତଃ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଏକାବେଳକେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ଏବିଡିଓଙ୍କୁ ଅରବିନ୍ଦ ରାୟ ଏବଂ ଅଭୟ ବାରିକ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ କଲମ ଛାଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ 2 ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ପରିସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ଚାଉଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଆଇ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବିସିସିଆଇ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସିଆଇଇସିଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ବା +2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 2026 ବାର୍ଷିକ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହି ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 12:30 ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଫଳାଫଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ଠାରୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ results.odisha.gov.in ନହେଲେ results.digilocker.gov.in ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି ଡିଜିଲକରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡର ଚଢ଼ାଉ। 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ। ସେହିପରି 30ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଜବତ ସହିତ 8 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚାଲାଣର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। 2 ମହଲା ଛାତରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ି ଯୁବକ ମୃତ। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ। ସେ ଓମ୍ଫେଡ୍ରେ କ୍ଷୀର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚାଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କର ନିଜ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା
ଆମ୍ବଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଷଣ୍ଢପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ 2 ମହଲା ଛାତରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତଳେ ପଡ଼ି ପାଚେରୀରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଗୋଡ଼ିସାହି ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଚୀନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅନେକ ବିଲ୍ଡିଂ, ଅନେକ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରବିବାର ରାତି 12:21ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 5.2 ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂଗର୍ଭର ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନମାଜ ପାଠକୁ ନେଇ ଯୋଗୀଙ୍କର ବୟାନ। ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି, ନାଟକ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜାଗା ହେଉନାହିଁ, ସିଫ୍ଟରେ ନମାଜ ପଢ଼ ବୋଲି ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ଏନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ବଙ୍ଗଳା ସରକାର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି 4 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭଗବାନପୁର ଆମ ବସ୍ ଡିପୋରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଦରମା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ, ଇପିଏଫ୍ ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଭୋର 4ଟାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 45ଟି ରୁଟ୍ରେ 117ଟି ଆମ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଇପିଏଫ୍ ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦାବି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 30ଟି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଅଧିକ କାମ ନ ଦେଇ 26ଟି ଡ୍ୟୁଟି ଓ 4ଟି ଛୁଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏଫ୍ସି କିମ୍ବା ଏଫ୍ଏନ୍ଏସି କେସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୋରିମାନା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଓ 5 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ ଭଳି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବାରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ଏୟାର ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ଅଘଟଣ। ମଝି ଆକାଶରେ ଆମେରିକାର 2 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା। ଇଦାହୋ ଏୟାରବେସ୍ର 2 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପାରାଚୁଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିମାନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି 4 କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର। କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଇ ବସ୍ ଆସିବ, ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବ, ଭଡ଼ା କମିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼। ହେଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ଲଗ୍ ଦେବ କିଏ? ସରକାରଙ୍କର ନିଜ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇ ବସ୍ ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 0। ରାଜ୍ୟରେ 1,014ଟି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଥିବାବେଳେ 2,40,000 ଇଭି ଗାଡ଼ି। ହିସାବ କଲେ 238ଟି ଗାଡ଼ି ପିଛା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଇ ବସ୍ ପାଇଁ 1,000 ଇ ବସ୍ ପାଇଁ PM ଇ ବସ୍ ସେବାରେ ଆସିବ। ହେଲେ ଚାର୍ଜ ହେବ କେଉଁଠି? ଲଣ୍ଡନରେ 1,700 ବସ୍ ପାଇଁ 2,000 ଚାର୍ଜର, ଓଡ଼ିଶାରେ 200 ବସ୍ ପାଇଁ କାହିଁ? ଉତ୍ତର ଶୂନ। ଦେଖି ଫରକ ପ୍ଲଗ୍ରେ ନୁହେଁ, ପଲିସିରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା SIR ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁନ୍ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା BLO ମାନେ ଘରକୁ ଘର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ନା ଶାସକ ନା ବିରୋଧୀ ଦଳ କେହି ବି ସବୁ ବୁଥ୍ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟ ତାଲିକା ଦେଇନଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ତେଲ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଆମିଷ ମାନେ ମଟନ। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଟନ କିଲୋ ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଲୋ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ କିଲୋ ପିଛା 850 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତଥାପି ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମିଷ ମାର୍କେଟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପେଟିଏମ୍ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ପେଟିଏମ୍ ପକେଟ୍। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ UPIରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ପିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ OTP ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ QR କୋଡ଼୍ ସ୍କାନ୍ ପାଇଁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋବାଇଲରେ
मेट्रो क्याब किंबा कैंटीन ले पेमेंट करिपारिबे बोली सूचना रहउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि भारत सरकार डिजिटल इंडिया एवं ऑनलाइन रोजगार सुजोग को प्रोत्साहित करने उपरे गुरुत्व देउछन्ति। सरकारଙ୍କର फोकस एभली एक प्लाटफर्म प्रस्तुत करने उपरे रहिछि जोठारे युवक युवती माने घरे बसी रोजगार सुजोग पाई परिबे। ए दिगरे एनसीएस पोर्टाल को मध्य अधिक मजबूत करा जायछि जहाद्वारा देश सारा युवपीढ़ी को ऑनलाइन जॉब स्किल डेवलपमेंट एंड कैरियर संबंधी सुविधा गोटे स्थान में मिलिबो बोली सूचना रहउछि। सरकारଙ୍କ मतरे डिजिटल वर्क कल्चर एवं वर्क फ्रॉम होम भली सुविधा आगामी समय रोजगार नुआ रास्ता खोलिबो। याद्वारा महिला छात्र छात्री छोट सहर में रोकवा युवक युवती माने बहुत उपकृत हो पारिबे बोली सूचना रहउछि। तो आपण माने चाहिए मध्य एनसीएस पोर्टाल जाइए आपण माने जॉब खोजी पारिबे। बहुत सारा ट्रेनिंग मध्य मागणारे नहीं पारिबे जोटा सरकार तरफ प्रदान करा जाउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि तातीरु नाही त्राही आसंता 3 दिन में 44 डिग्री छुईब तापमात्रा बोली सूचना रहउछि। वर्तमान राज्य सारा विभिन्न जिले में तापमात्रा 40 डिग्री उपरे देखिबा पई मिलिछि। आसंता 3 दिन में तापमात्रा 44 डिग्री छुईब माने पाखापाखि 44 डिग्री क्रॉस करिकी 45 डिग्री पाखापाखि छुईब बोली सूचना रहउछि। आउ ओडिशा रे मे मास 24 तारिख पर्यंत कालबैशाखीर प्रभाव मध्य रहउछि। विभिन्न स्थान में कालबैशाखीर प्रभाव विशेषकर उत्तर एवं दक्षिण ओडिशा रे यार प्रभाव देखिबा पई मिलिबो जा फल अनेक जिले में वर्षा वज्रपात बिजुली सहित घड़घड़ी जोरे पवन बहिबार संभावना रही। परवर्ती अपडेट रहउछि जदि आपण माने मोबाइल रिचार्ज करूचंती जियो हो एयरटेल हो वोडाफोन आइडिया हो तो समस्त गोटे खराब खबर रही। कारण धीरे धीरे सबू रिचार्ज जहाँ भी रही जियो हो बा वोडाफोन हो बा एयरटेल हो तांकर सस्ता रिचार्ज प्लान को धीरे धीरे बंद करुचंती आउ प्राइस बढ़ेकी रिचार्ज प्लान आणुचंती। आपण मान जो लक्ष्य करेंगे जो मैंने रिचार्ज करुचंती आगुरी कम रिचार्ज करतुले एबे अधिक रिचार्ज करिया पई पड़ुछि। आगामी दिन में रिचार्ज प्लान आउरी महंगा हेबो बोली आशंका करा जाउछि। 15% पर्यंत महंगा होई पारे। परवर्ती अपडेट रहउछि एसबीआई रे बाहरिला 800 रु अधिक पदवी नियुक्ति एवं दरमा 80,000 पर्यंत जो मैंने आवेदन करने चाहूँगी से एसबीआई ऑफिशियल वेबसाइट रे आवेदन करेंगे। 14 मे रु आवेदन आरंभ हो लास्ट डेट रहउछि 11 जून बोली सूचना रहउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि वृंदावनर प्रसिद्ध सन्थ प्रेमानंद महाराजांकर स्वास्थ्यावस्था खराब हो जाइछि। प्रेमानंद महाराजांकर असुस्थता जोगु तांकर रात्रिकालीन पदयात्रा अनिर्दिष्ट काल पई स्थगित रखा जाइछि। परवर्ती अपडेट रहउछि सुना दर को लेकिन ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर में आज 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,43,840 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,56,220 टंका थिबा लक्ष्य करा जाइछि। रूपा दर केजी पिछा 2,90,000 टंका रे पहुंची। परवर्ती अपडेट रहउछि पतित पावन बाना ओलागी समय नीलचक्र उपरे पुणी उड़िला ड्रोन। बारंबार ड्रोन उड़िबा श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्था उपरे प्रश्नवाची उठाइछि। परवर्ती अपडेट रहउछि बीजेपी कार्यकर्ता को टैक्स देले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 मासिया टैक्स देइचंती कहले सांसद सुजित कुमार जुलाई रे आसी देइथिबा टैक्स रो समीक्षा करिवे। परवर्ती अपडेट रहउछि सीबीएसई शिक्षा नीति रे संस्कार नवम दशम श्रेणी पिला माने 3टी लैंग्वेज पढ़िबे। नुआ नियम अनुसार पिला माने 2टी भारतीय एवं गोटे विदेशी भाषा पढ़िबे। परवर्ती अपडेट रहउछि एनटीए मुख्य को समन कला संसदीय पैनल। नीट पेपर लीक मामलें समन तदंतर अग्रगति जानिबा नै समन। शिक्षा मंत्रालयर वरिष्ठ अधिकारी को डाकरा। आसंता 21 रे बैठक नहीं कमिटीर सूचना। 23 लाख परीक्षार्थी दुर्दशा भोगिथिबारु सबु महल उद्वेग। सीबीआई तदंत भितरे समन कला संसदीय पैनल। परवर्ती अपडेट रहउछि हाईकोर्ट को साइकल ले आसिले 3 विचारपति जस्टिस सावित्री रथ जस्टिस भी नरसिंह जस्टिस शिवशंकर मिश्र आसिले। जुडिशियल एकाडेमी निकटरू हाईकोर्ट को साइकल ले आसिले। तैल संकट भितर सचेतनता सृष्टि लक्ष्य साइकेल ले आसिले। तेलर अपव्यवहार न करिबा पई विचारपति उदाहरण सृष्टि करिसंती। परवर्ती अपडेट रहउछि मधुबाबू पेंशन योजना को नहीं आसिला एक खुशी खबर। मधुबाबू पेंशन योजना अधीन में मयूरभंज जिलार बारिपदा ब्लॉक अंतर्गत बेतना ग्राम पंचायत हिताधिकारी मानकर द्वार प्रांत में पहुंची सहायता राशि प्रदान करा जाउछि। विभिन्न जगार सहायता राशि घर घर बुली प्रदान करा जाउथुबा सूचना रहउछि। कारण जो माने जीवाई असमर्थ भत्ता आनिबाकू सेमानंक घरे भत्ता राशि प्रदान करा जाउछि। तो जहाँकि आजकल टॉप न्यूज आसला वीडियो लाइक करंतु शेयर करंतु। जय जगन्नाथ।